नमस्कार दर्शक बंधु, आज वीडियो को आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। आपण माने केमिति अछंती? आशा करछि आपण माने बहुत भलर थिबे। ताले चलंतु आरंभ करिया आज कहानी। आम चारि पाखरे केते प्रकार कहानी अछि आ से सब असली आउ एते व्यापक। किछि लोक कहते जे आम देश एपरी एक देश जेउथिरे जेतेबेले तुमे घरु बाहरिबो तुम प्रतिपाद गोटे गोटे कहानी हेबो। एही देश कहानी रे परिपूर्ण एवं कहानी गुड़िक मध्य एपरी अनेक कहानी मध्य आसे। यह शुणिया परे एपरी लागे जे यह किपरि संभव होई पारे। आम देश रे ठक मानकर गोटे लंबा चौड़ा इतिहास रही आछि, जे माने विभिन्न समय रे लोकंकु सेमानक समय अनुसार ठकिचंती। किंतु एबे समय बदलुछि एवं ठकेईर पद्धति भी बदलुछि। किंतु आजिर कहानी एपरी एक कहानी जहा केबे कल्पना करा जाई परिबो नहीं। किंतु यह घटिछि कारण पुलिस किछि लोकंकु गिरफ्त करछि, आहरी अनेक लोकंकु धरिबा बाकी अछि। कहानीटी सत्य एवं आकर्षणीय। यह छड़ा कहानीटी अत्यंत मारात्मक मध्य, कारण यह दुईटी जिनिसर मायाजाल थिला जहा काहाकु भी सेही आडकु टाणी नेउथला। एवं एही मामला रे लोकमाने लक्ष लक्ष टंका मध्य हराइछन्ति। एही घटनाटी बिहार रे घटिथिला। बिहार रे नवादा नामक गोटे स्थान अछि। से नवादा सहर रे रहउथिबा जणे लोक काम खोजिबा पई बिहार छाड़ी राजस्थान रे पहुंचिला। तार नाम थिला मुन्ना। से राजस्थान रो मेवार को जाई किछि काम करिबा आरंभ कला। मझिरे मझिरे से घर को आसुथिला। आ जेतेबेले से घर को आसुथिला सेतेबेले घर लोकंकु कहउथिला तार काम दाम सब ठीक ठाक अछि। 5 वर्ष धरी घर ठारू से दूर रे रहिला। घर लोक जानि नथिले जे से की चाकरी करूछि। किंतु वास्तवता थिला जे राजस्थान रे 5 वर्ष मध्य रे तार संपर्क एपरी किछि लोकंक सहित हैला जे माने साइबर क्राइम रे एक्सपर्ट थिले। आपण माने जामताड़ा विषय रे सुनिथिबे, जेमिति लोकंकु फोन करिवा, सेमानकु ठकिबा, सेमानक अकाउंट रो टंका खाली करिवा, एसबु कामर सेमाने विशेषज्ञ थिले। जेतेबेले मुन्ना सेमानक ठारू एही सब तालीम नेला, से अनुभव कला जे समस्त तो यह करूछंती। केही भी फोन उठाई अन्य व्यक्ति को ठकी दे पारुछि। एबे किछि नुआ करिवा उचित। लोकंकु एमिति गोटे नूतन उपाय रे ठकिवा जहा लोक माने कल्पना मध्य करि परिबे नाही। एवं एही विषय जेतेबेले काहा पाखरे कुहा जीवो लोकंक पाखरे भाबिवा को भी समय नथिबो। परं जेतेबेले एहा सेमानकु कुहा जीवो सेमाने एथिरे तुरंत राजी हे जिवे। तेबे एमिति कोन हेई पारे? से बहुत भाबिला एवं शेषरे से एक उपाय पाइला। 5 वर्ष परे से सही उपाय सहित नवादा रे थिबा ता घर को फेरी आसिला। जेतेबेले से नवादा को आसिला से ता बापा मां को कहिला जे बहुत काम करनेली, आउ पैसा रोजगार करनेली, आउ बाहर को जीवी नाही। एबे मु एइठारे रही माछ चाष करिवि। गाँ पोखरी को से ठीक ठाक कला। गाँ पोखरी पाखरे गोटे छोट कुड़िया थिला, जेमिति खेतर रक्षणाबेक्षण पई बना जाई थाए। से सेही कुड़िया को रिपेयर करी गोटे 2 महला कोठा तैयारी कला एवं यह पाखरे से गोटे प्लाटफॉर्म बनेला जहाँ साधारणतः खेतर रक्षणाबेक्षण करिया पई तैयारी करा जाई थाए। एवं सेही प्लाटफॉर्म टिके उच्चरे थिला एवं से यह को एपरि भाबरे तैयारी करथिला जे सेथिरे एका बेले जेमिति 10 रु 12 जण लोक बसी परिबे। एबे एही पोखरी, एही घर एवं एही मंच सब गाँ एवं यार जनसंख्या ठारू बहुत दूर थिला। वर्तमान सेही मंच उपरे बसिवार दुईटी लाभ थिला। गोटी हैला मोबाइल नेटवर्क सहजरे मिली पारथुला एवं आउ गोटे हैला जदि कई दूररू आसुले ताकू नजर रे रखा जाई परिबो। तेणु जहा किछि काम धंदा थिला से सबु किछि बंद करी हेबो। आउ सब माछ पालन रे लागि जिवे। माछ चाष प्रकृत रे एक आखिरे धूली देबा भली कथा थिला, कारण माछ चाष तार मुख्य काम नथिला। माछ चाष आଳରେ से आउ किछि करूथिला, जे उपाय सहित से गाँ को फेरिथिला। तेणु से समस्त योजना कला। एबे ताकू किछि युवकंकर आवश्यकता थिला। एबे से सेही गाँर किछि युवकंकु एकत्रित कला, जे माने भल कथा कहि पारथुले। से सेमानकु तालीम देवा आरंभ कला। आरंभरे से सेमानकु विश्वास रे नेला, जेपरि सेमाने काहाकु किछि कहिबे नाही। से माछ पालन एवं माछ धरिबा विषय रे सूचना देला एवं ता सहित से सेमानकु मोबाइल रे सोशल मीडिया रे तालीम देला। मोबाइल किपरि चलाइबा पई हुए से कथा कहिला। सोशल मीडिया फेसबुक केमिति चलाइबा पई हुए कहिला। एही परि से 20 रु 25 युवकंकु निज गाँ रु प्रस्तुत करदेला। एबे समस्त प्रस्तुति सरिछि। भाड़ा तैयारी होई सारिछि। 2 महला घर ताहा मध्य संपूर्ण होई जाइछि। गाँ ठारू बहुत दूर रे केही संदेह करंती नाही। भावंती माछ चाष चलछि।
ଗାଁଟି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ବି କେବେ ସେଠାକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରକୃତ କାମ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହା ପାଇଁ ମୁନ୍ନା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ବିହାର ଆସିଥିଲା। ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏହି 2 ତାଲା କୋଠାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍, ସମସ୍ତ ଫୋନ୍, ଚାର୍ଜର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫୋନ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଜମା କରି ନେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ କାମ କ'ଣ କହିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଆସିବ ତୁମେମାନେ ତାହାର 30% ପାଇବ। 30% ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଥିଲା, କାରଣ ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବାର ଥିଲା। ଏବେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଫେସବୁକରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେହି ବିଜ୍ଞାପନ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସହିତ ସେନା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଶୀର୍ଷରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଜବ୍, ଆଉ ଏହାର ତଳେ ଏକ ଲିଙ୍କ ଥିଲା। ଏବେ ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ। ତାପରେ ପୁରା ବିଜ୍ଞାପନ ଏହିପରି ଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ କମ୍ପାନୀ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିବା ପଛରେ ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାହିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଜବ୍ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ କରିଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିବେ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ମାଗଣା ଚାକିରି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରାଇବ ସେ 10ରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବ। ଧରାଯାଉ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସେହି ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏହି କାମରେ ତୁମ ପରିବାର ତରଫରୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ୟ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ତୁମକୁ ପଇସା ମିଳିବ। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ନେବ ତାହା ଉପରେ ବି ତୁମେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ, ସେଥିରେ ତୁମକୁ ସାଇନ୍ କରି ଏହା ଆମକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ, ପ୍ରଥମେ ଶୁଳ୍କ ଭାବରେ 799 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏବେ ଏଠାରେ 2ଟି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା 10ରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ହଁ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପିଲା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ପେଟ ବାହାରକୁ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଭଲ କାମ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର 799 ଟଙ୍କାର କଥା। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ 799 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଦେଲେ। ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଜବ୍ରୁ କହୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ କିଛି କଥା ଇଂରାଜୀରେ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସବୁ କଥା ହିନ୍ଦୀରେ ହେଲା। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ସାର୍। ସେ କହିଲେ ଏବେ ତୁମକୁ ସବୁ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ତୁମେ ଏସବୁ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଫେରୁ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆମେ କରିନେବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରିସାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମର ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟି ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ତୁମେ ଖାଲି ତୟାର ରହିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ସହରରେ ଯଦି କୌଣସି 3 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଅଛି ତାକୁ ବୁକ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେହି ହୋଟେଲକୁ ଡକାଯିବ। ତୁମକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ହୋଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଦେବ। ତୁମକୁ ନିଜ ପକେଟରୁ 1 ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ତମ ସହରରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ତୁମକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ବହନ କରିବ। ତୁମକୁ ପକେଟରୁ କିଛି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଯେମିତି ଛପର ଫାଡ଼ି ଧନ ବର୍ଷା। 799 ଟଙ୍କାରେ 3 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ, ବିମାନ ଟିକେଟ ଏବଂ ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋଭ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମହିଳା। ତାପରେ ଖେଳ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଆମକୁ ତୁମର ସିମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
तेणु एथिपाई किछि 2000 रु 2500 टंका लागिवो। जेतेबेले तुमे महिला पाखु जीव ता पूर्व यही टेस्ट करिया पई पड़िवो। एबे सेमानकर लोभ एते वृद्धि पाई जे सेमाने सुंदर सुंदर महिला सहित मिसिबे, तेणु सेमाने 2000 रु 2500 टंका भी देदेले। या पर सेमाने अपेक्षा करथिले केबे सेमानकु डका जीव आउ केबे सेमाने गर्भवती करिया पई जिवे, आउ 10 रु 13 लाख टंका भी पाइबे। तापर तांका आगरे नेक्स्ट चारा फिंगागला, तांकु कुहागला तुमे सबु क्षेत्र में पास करिछ, एबे तुमको केबे गर्भवती करिया पई जिवाकु हेबो सेही मेसेज आमे तुमको पठेई देबु। तापर किछि दिन परे तांकु गोटे मोबाइल रे मेसेज आसला, मेसेज फॉरवर्डेड। एही मेसेज टी संदीप सार किंबा संदीप सार को परी व्यक्ति फॉरवर्ड करथिले जे सेठारे बसथिले। मेसेज रे कहा जायछि जे आपनका अकाउंट रे 4,72,000 टंका जमा हेछि, किंतु अकाउंट टी एबे ब्लॉक करा जायछि। सेथिरे लिखा हेछि टंका क्रेडिट हेछि बोली, पुनी तांकरी अकाउंट नंबर रे आउ सेथिरे लिखा हिथिला तुमे एही पैसा से पर्यंत बाहर करि परिबो नाही जे पर्यंत तुमे जीएसटी बिल पैठ न करिवो। कारण तुमे जानिथिबो आमे गोटे रजिस्टर्ड कंपनी आउ सरकारी टैक्स जीएसटी तो देबाकू ही पड़िवो। तेणु तुमे एही जीएसटी विषय रे निश्चित भाव रे सचेतन थिबो, कारण मोदी सरकार यह बारंबार कहिसंती। आउ एबे तुमको केवल शेष काम करिया पई पड़िवो। आमे तुम अकाउंट रे 5 लाख टंका जमा करिवा पूर्वरु एही प्राय 22,000 रु 23,000 टंकार जीएसटी तुमे आम अकाउंट रे जमा करिवो। कारण अति कम रे आमे प्रतिश्रुति देइछु जे तुमे गर्भवती करि न परिले भी 5 लाख टंका तुमको दिया जिवो, आउ जीएसटी बिना आमे एही टंका जमा करि परिबु नाही। तेणु एइटा तो सत जे जीएसटी तो देबाकू ही पड़िवो, आउ एते लोभ अछि जे गर्भवती भी करिया पई पड़िवो। तेणु सेमाने एठारु सेठारु ऋण करी 22,000 रु 23,000 भी देदेले। तापर सेमाने अपेक्षा करछंती जे केबे 5 लाख टंका तांको अकाउंट को क्रेडिट हेबो। जेतेबेले तांको फोन नंबर रे फोन कले फोन भी बंद। तांको पूर्वरु कोनोसी संदेहर अवकाश नथिला, कारण से नंबर रे व्हाट्सएप आउ सेथरे गोटे डिस्प्ले फोटो मध्ये थिला। सेनार जने जवान को फोटो मध्ये अछि, आउ सोशल मीडिया रे सही व्यक्तिंकर सुंदर सुंदर महिला आउ गर्भवती महिलांक सह फोटो मध्ये अछि। तेणु संदेह करिवार कोनोसी कारण भी नथिला। जीएसटी टंका जमा करिवा परे संदीप सार भी गले, तांका नंबर भी गला, टंका भी गला, आउ सुंदरी महिला माने भी गले। सेमानकु जणा थिला जे तांको सह धोखा हेछि, लूट हेछि। आउ कथाटा एपरि थिला जे पुलिस पाखु गले भी सेमाने हसिबे कि मूर्खता। गाँ लोक हेउ घर लोक हेउ काहा पाखरे भी ए कथा कहि परिबे नाही, स्त्री पाखरे भी कहि परिबे नाही। स्त्री उल्टा पिटिबो, से कहबो अच्छा तुमे अन्य महिला मानकु गर्भवती करिया पई जाउथलो। लज्जा आउ बदनाम डर रे से पुलिस पाखु भी जाई पार नाही। एटा केवल जणे पीड़ितंकर कहानी नुहे, बरं समस्त पीड़ितंकर से गोटिए कहानी थिला। गोटिए ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब नाम रे एही ठकटी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंग, ओडिशा, राजस्थान और एठारे थिबा हजार हजार लोकंकु गत 2 वर्ष मध्य रे प्राय 2 रु 2.5 कोटी टंका ठकी नैछि। और ठकी जाइथिबा लोकंक मध्यरु जणे मध्य कोनोसी राज्य रे अभियोग नै पुलिस पाखरे पहुंची नांती। कारण दुईटी जिंस थिला, बदनामी आउ लज्जा। आउ सेमाने लोकमानकर नंबर केउठु पाउथिले, कारण आजिकाली नंबर पाइबा बहुत सहज। बैंक माध्यम रे हो, ट्रैवल एजेंसी द्वारा हेउ कि अन्य कोनोसी शॉपिंग मॉल को आपण जदि शॉपिंग करिया को जांती सेठारे भी आपण नंबर दियंती, सेठारु या सहज रे मिली जाई थाए। एही संस्था माने एही एजेंसी गुडी ठारू पैसा विनिमय रे फोन नंबर गुडी को किनी थांती। आउ सेमाने सेही लोक मानकु टार्गेट करंती जे माने बहुत शिक्षित नुहे, जे धनी मध्य नुहे, जे मध्यवित्त श्रेणी रो भी नुहे। सेमाने केवल गरीब लोक मानकु टार्गेट करंती, जे मानकर मासिक आय 15, 20 किंबा 25,000 भितर ही थाए। कारण सेमाने बहुत किछि जानती नहीं। आउ यही डाटा सबू बैंक गुडी को पाखरे थाए। ता भितर बाछि बाछि सेमाने एही लोकन सह संपर्क करंती, आउ दुईटी लालच दियंती, सुंदर महिला एवं ता विनिमय रे पैसा। आउ एथिरे अनैतिक कार्य भी किछि नाही, कारण जे मानकर संतान संतति हेउ नाही सेमानकु संतान देवार अछि, एतिक तो काम। तेणु यह 2 वर्ष प्राय सुरुखुरु रे चलला एवं सबु विज्ञापन फेसबुक रे तथा अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट रे दिया जाउथिला। किंतु से माने एति सावधान थिले जे पैसा जहाँ भी से माने नेउथिले बिहार रो कोनोसी अकाउंट रे नेउ नथिले। पैसा जहाँ भी जाउथिला रजिस्ट्रेशन फी हेउ, ब्लड टेस्ट फी हेउ, जीएसटी फीस हेउ, सबु राजस्थान रो अकाउंट रे जाउथिला। सेठी तांको ग्रुप रो लोक बसी एहाको क्लियर करथुले। तेणु केही शीघ्र एहाको धरिबा संभवपर नथिला। किंतु दिने जणे केही एही विज्ञापन फेसबुक रे देखिले
ଆଉ ଭାବିଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗ୍ରୁପ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ଖବର ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଲିସ ସାଇବର ସେଲ୍ ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ନୱାଦାର ଜଣେ ଲୋକ ପୋଲିସକୁ କହିଲା ଯେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମାଛ ଚାଷ ନାଁରେ 20ରୁ 25 ଜଣ ଯୁବକ ଯାଇ ସେହି ଗାଁ ଭିତରେ ଥିବା କୋଠା ଆଉ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ଯେ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ଆଉ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ଦରକାର? କାରଣ ମାଛ ପାଣିରେ ଅଛି ଏବଂ ମାଛ ନାମରେ ପୋଖରୀରେ ଏତେ ମାଛ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ଯୁବକ ସେଠାରେ କାହିଁକି ଭାଡ଼ା ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫୋନରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଚାଷ ସହ ଫୋନର କ'ଣ କନେକ୍ସନ? ଏହିଭଳି କଥା କାନକୁ କାନ ଫୁସୁର ଫାସର ହେଲା। ଆଉ କଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସର ଯିଏ ଛୋଟ ଅଧିକାରୀ କନଷ୍ଟେବଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଜାମତାଡ଼ା ଘଟଣା ତାଙ୍କର ମନେ ଥିଲା, କାରଣ ଜାମତାଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ବିହାରର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ଭିତରେ ହୁଏତ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ 8 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସେହି ପାଖ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବି ଚଢ଼ାଉ କଲେ। ଆଉ ସେଠାରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଚାର୍ଜର, ମୋବାଇଲ ଆଉ ସେହି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପର ବିଜ୍ଞାପନ ଆଦି ଜବତ କଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେହି 8 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଚରାଗଲା। 18 ଜଣ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। 8 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ 18 ଜଣ ଫେରାର ହେବା ପରେ ଏହି କାମ ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ଏହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଖାମୀ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅନ୍ୟ ଠକମାନଙ୍କୁ ବି ମୌକା ମିଳିଗଲା। ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟ ନିଜ ନିଜ ଇଲାକାରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଏବେ ସାଇବର ସେଲ୍ର ସମସ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଠକେଇ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉପାୟ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଦୁଇଟି ଘାତକ ମିଶ୍ରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ପଇସାର ଲୋଭ ଦେଖାଇବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ହେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି କରି ଥକିଗଲେଣି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବାଟେ ମା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ଏହା ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସଂଗଠନ ଯାହା ନିଃସନ୍ତାନ ମାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏକ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ବି ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧରିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ହରାଇଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଥିଲା ଯେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା, ବରଂ ଲୁଟି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ପୋଲିସର ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରେ ଯେ ଆମେ ତୁମର ନାମ ଠିକଣା ସବୁ ଗୋପନ ରଖିବୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସି କେସ୍ ତ ଦିଅ। ତାପରେ ଜଣେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଜବ୍ ବିରୋଧରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଉପାୟ ଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ କେବେ ଏପରି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କେବେ ଏପରି କଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି କି? ଦୟାକରି ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଲୋଭରେ ଆଦୌ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଇବର ଅପରାଧ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ରହିଲି, ଦେଖାହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।